tetapi alladzina qaumahillahu fatatamin dibaca kata pendek karena ada mini waw. Terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 194 juz 9. Surat atasnya di Al-Quran ada 4 cara membacanya, ada 3. 1, 2 dibaca sin, yang ke-10 basto. 2 boleh dibaca soda, boleh dibaca sin. Amhumul musaitiruna atau amhumul musaitiruna. 3 tetap dibaca soda bimusaitirin. Yang ke-10 tulisannya soda dibaca sin. Terdapat di surah 2 Al-Baqarah ayat 245. Mestaq tulisannya soda dibaca sin. Terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8. Amhumul musaitiruna tulisannya soda boleh dibaca sin. Amhumul musaitiruna atau amhumul musaitiruna. Terdapat di surah 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Bimusaitirin tulisannya soda tetap dibaca sin. Terdapat di surah 88 Al-Wasyiyah ayat 22 juz 30. Semua tulisan anak di Al-Quran mengenai kedua lima anada, anabu, anasia, al-anamila. Nada panjang tetap dibaca panjang. Anaba terdapat di surah 31 Luqman ayat 15 juz 21. Anabu terdapat di surah 39 Az-Zumar ayat 17 juz 23. Anasiya terdapat di surah 25 Al-Furqan ayat 59 juz 19. Al-Anamila terdapat di surah 3 Ali Imran ayat 119 juz 4. Apakah infanya panjang dibaca pendek? Terdapat di surah 3 Ali Imran ayat 144 juz 4 dan di surah 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Nada infanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 34 juz 7. Al-ya ta'dilu i'dilu jika dibaca wasol Allah ta'dilu i'dilu. Terdapat di surah 5 Al-Maidah ayat 8 juz 6. Yadhad dzalika jika dibaca wasol yadhad dzalika. Terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 176 juz 9. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum jika dibaca wasol la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Al-Anfal ayat 60 juz 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallah. Di awal surah Bara'ah atau At-Taubah tidak boleh membaca kalimat basmalah tetapi membaca kalimat ta'awudz. Terdapat di surah 9 Bara'ah atau At-Taubah ayat 1 juz 10. Semua tulisan indah di Al-Quran sebaiknya dibaca wasol kecuali 3, yaitu terdapat di surah 8 Al-Anfal ayat 73 juz 10. Auliya illa taf'alu. Yang kedua terdapat di surah 9 Bara'ah atau At-Taubah ayat 39 dan 40 juz 10. Fil akhirati illa qalil.
13. Ya Al-Quran hanya ada 4. Ad-Dunya, Muhammad surah 14, Al-Rahmi ayat 13. Dengan beberapa surah 61, Al-Qaf ayat 4, 28. Manun terdapat di surah 13, Ar-Ra'd ayat 4, 13. Manun terdapat di surah 6, Al-An'am ayat 99, juz 7. Serta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa berlafaz. Ya Al-Quran hanya ada 4. Al-Wajah, Al-Limah terdapat di surah 18, Al-Kahfi ayat 1 menuju 2, 15. 2 Minnal Qadinat terdapat di surah 36, Yasin ayat 52, juz 23. Wa Qur'an terdapat di surah 75, Al-Qiyamah ayat 27, juz 29. Al-Qona terdapat di surah 3, At-Tadfir atau Al-Mutaffifin ayat 130. Panjang jika pendek terdapat di surah 12, Al-Kahfi ayat 38, juz 15. Hanya panjang tetap dibaca panjang. Iya merawan harta. Jangan dibaca asal dari umum. Terdapat di surah 22, Al-Hajj ayat 22, juz 17. Fihi Burhanan Rahman. Ayat ini panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surah 25, Al-Furqan ayat 69, juz 19. Al-Ankabut ittakhadhat juga dibaca wasal. Al-Ankabut ittakhadhat terdapat di surah 29, Al-Ankabut ayat 41, juz 20. Qur'an boleh dibaca Qur'an terdapat di surah 30, Al-Qur'an ayat 54, juz 21. Al-Qur'ana Ar-Rasula As-Sabila. Jika wakaf dibaca panjang, jika wasal dibaca pendek. Al-Qur'ana hunalika Ar-Rasula wa qalu As-Sabila Rabbana. Al-Qur'ana terdapat di surah 33, Al-Ahzab ayat 10, juz 21. Al-Rasula terdapat di surah 33, Al-Ahzab ayat 66, juz 22. As-Sabila terdapat di surah 33, Al-Ahzab ayat 67, juz 22. Alhamdulillah jika dibaca wasal nasaran alhamdulillah terdapat di surah 39, Az-Zumar ayat 29, juz 23. Arinal ladaini yadi arinal ladaini bukan arinal ladina terdapat di surah 41, Fussilat ayat 29, juz 24. Jami'in bacaan tasir. Tasir ialah meningkatkan bacaan harga yang kedua. Terdapat di surah 41, Fussilat ayat 44, juz 24. Ituni Ituni dibaca Ituni. Terdapat di surah 46, Al-Ahqaf ayat 4, juz 26. Bisa
bukan pada Qawarir ayat 15 surahnya dibaca pendek. Wallahu alaihim bi'aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira Coba diulangi lagi yang litat luah. 1, 2, 3. Lihat semua, dia berdua, dia berdua, warna berdua, dan ada dua. Mengenai yang kita gede, lihat semua. Berapa surah 13 Al-Ra'd ayat 30-13. Berapa surah 47 Al-Hamd ayat 428. Berapa surah Al-Rum ayat 30. Diulangi lagi yang kompak. 1, 2, 3. Lihat semua, dia berdua, dia dua, warna berdua, dan ada dua. Mengenai yang kita gede, lihat semua. Berapa surah 12 Al-Ra'd ayat 30-13. Berapa surah Muhammad ayat 226. Berapa surah Al-Rum ayat 39-41.
Siddiq. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menyaksikan imtihan gharib muskilat, yaitu bacaan-bacaan yang asing. Nah, begitu ibu-ibu. Kayaknya kemarin itu udah hafal semua, tapi sampai sini kok ternyata kok ngeblank. Banyak yang lupa. Niku nggih maklum, soalnya juga anak-anak. Yang penting kita sudah mengusahakan semua, sudah berangkat latihan setiap hari, sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, kalau misal sudah di panggung ini udah wallahu a'lam. Oke, bisa minum dulu. Minum dulu sebelum imtihan tajwid. Kayak gini anak-anak ini latihannya udah dari setelah lebaran. Niku sudah mulai latihan. Dari mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November itu masuk ujian lembaga tingkat TPQ. Kemudian Desember itu masuk di ujian tingkat kecamatan atau pra-eptak. Setelah lulus semua, baru deh nanti masuk Januari di ujian tingkat cabang, yang mana mereka diuji dengan 8 materi. Yang pertama ada fasoha, tartil, gharib, tajwid, kemudian ada doa harian, sholat, wudhu, dan surat pendek. Alhamdulillah mereka sudah lulus semua. Yang penting sudah lulus, ngatan. Sudah minum semua? Sudah siap ya? Habis ini adalah ada imtihan tajwid. Yang dibaca itu satu buku ibu-ibu. Jadi anak-anak menghafalkan satu buku sama persis. Jadi harus sangat diapresiasi anak-anak. Karena memang ya perjuangannya itu sangatlah tidak mudah gitu. Sudah siap? Pembacaan tajwid praktis, baca kalimat tahu dan basmalah. Setiap huruf nun atau min yang bertasbih dalam ilmu tajwid namanya unnah. Contoh inna, summa, innaha, falamma, walakinna. Perbedaan sukun dan tanwin, perbedaan sukun dan tanwin, perbedaan suara lain dalam tulisan. Contoh makan min mun mun, hukum sukun atau tanwin, hukum sukun atau tanwin jadi lima. Satu ilham ikunna, dua ilham iyakunna, tiga ikhlam, empat ibham, lima ikhfa, satu ilham ikunna. Dan dinamakan ilham ikunna ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf ya waw mim nun. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu ya. Lima yaro wujuhi yaumaidin ayyatuba liqaumi yu'minuna. Nun sukun atau tanwin bertemu waw min waraihim adabun wasibun iqadun wala ahamda quwwatin wala nasirin. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu mim nakum ma'akum lakafurun mubin qatasam dinan mimma Tangguam nanggon. Kesamaan mah. Gua ke panitia bener kok.